जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखती। कंफ्यूजन तो है जरूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई तो हो सकता है स्ट्रेटजीज की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। एहतजाजी तहरीक चलाने पर पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार। मुतजाद ऐलानात और इख्तिलाफी बयानात ने मामला धुंधला दिया। पहले बानी पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त की कॉल सामने आई। 2 रोज पहले अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात की। आज बैरिस्टर अली जफर ने कंफ्यूजन की तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने की कड़ियां भी साजिश से जोड़ दी। कहा बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आई। इनके पास कोई वाज़ेह बात नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियंस की सियासत से जोड़ दी, लेकिन पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 2 टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा तारीख सिर्फ बानी पीटीआई की चलेगी, कोई 90 रोज नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियां हो जाती। ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर बरस पड़े। कहा आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहर्रिक करना है। वो अपना काम करें। आलिया हमजा से माफी मांगने का भी मुतालिबा कर दिया। कहा तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना अंदाज में की गई। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफी से मुतनाज़ बनाया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद कोई बात की गई तो एक्शन लिया जाएगा। इतवार को आलिया हमजा ने एक बयान में कहा था कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है। अगर आप में से किसी की नजर से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे का नफाज तेज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों समेत तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद फरोग़ देने के आज़म का अयादा। बाहमी फायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की वक्त के हमरा GHQ में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने के आज़म का अयादा। IMF का
चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ करने की इजाजत देने से इनकार। दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गयी। इससे पहले 11 जुलाई को 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था। जराये का कहना है कि काबीना ने वजारत खजाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। FPR की जानिब से दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ की गयी। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरामद की इजाजत के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए मुकर्रर कर दी। बरामद की इजाजत के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपए किलो का इजाफा। वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर की थी। कराची के जोड़िया बाजार में 2 रोज से चीनी सप्लाई नहीं हुई। कराची के बाजारों में 1 किलो चीनी कहीं 200 रुपए और कहीं 185 से 195 रुपए में फरोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 190 रुपए में दस्तयाब। कोयटा के बाजारों में 1 किलो चीनी 200 रुपए में फरोख्त। पेशावर में भी चीनी 190 से 200 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान की मुराद व तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएं। जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट जजेस को हासिल मुराद व तनख्वाहों का पैकेज भी बताया जाए। रुकन PAC सनाउल्लाह मस्तिखेल का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिबा। कहा हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालिबा सुनकर मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने कहा कि चेयरमैन साहब आप डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालिबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार है। जुनेद अकबर ने कहा कि उन्होंने तोशा खाने का रिकॉर्ड मंगवाया था, लेकिन सिर्फ अरकान पार्लियामेंट का मुहैया किया गया। चेयरमैन PAC ने कहा कि इसलिए उन्होंने वो भी पब्लिक नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIP में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरखास्त मंजूर कर ली। एक खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान भी टॉस होगा। KPK असेंबली में नून लीग को 9, JUI को 9, PP को 5, PTIP और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़ाए, अफवाह व तफहीम से सेनेट के इलेक्शन का फैसला करें। सूबाई हुकूमत 5 सेनेट नशिस्तें ऑपोजिशन को दे और 6 नशिस्तें खुद ले। असेंबली में 35 आजाद अरकान किसी जमात के नहीं। आजाद अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं कि किस जमात को वोट डालें। हमारी कोशिश होगी कि 6 सीटें हासिल करें। गवर्नर KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। कहा मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हालत बर्दारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास फौरी बुलाया जाए। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्जामात। PTI के अपने सपोर्टर समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालिबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मंसूबों में करप्शन में PTI के साबिक वज़रा के मुलविस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 43% ने अफसोस का इजहार किया। कहा कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में PTI के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड शफाफियत के साथ इस्तेमाल न होने की भी शिकायत की। मुज़ाकरात
नतीजा खेज होने तक पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां रोक दी गयी। मुअत्तल अरकान 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैनों को ओहदों से हटाने की तहरीक रोक दी गई है। मुअत्तल अरकान को जुर्मानों का दूसरा नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान पर स्पीकर ने तोड़ फोड़ के इल्जाम में 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ सीज़फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल जरूरी है। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। इसराइल की ईरान पर जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। इजलास से कबल इसहाक डार की SCO वज़ीर ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। इसहाक डार की किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक के जरिए यूक्रेन को जदीद तरीन हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने तस्दीक करते हुए कहा कि इन हथियारों का खर्च यूरोपीय ममालिक बर्दाश्त करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा न हुआ तो अमरीका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना होगा। अमरीकी ऐलान के बाद रूसी स्टॉक मार्केट में 2.7% इजाफा हुआ, क्योंकि रूस को इससे भी ज्यादा सख्त पाबंदियों का खदशा था। अमरीका और इसराइल के ज़ेर इंतजाम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ पर फलस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फौजी भूख से निढाल फलस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फलस्तीनी जमीन पर लेटे खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6 हफ्तों में इमदादी मराकज़ के करीब 865 फलस्तीनी जाम बहक हो चुके हैं। गजा में हर 10 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मजम्मत की। मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। कहा, दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकता। वज़ीर दाखिला मशहद पहुंच गए। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी से मुलाकात। गवर्नर जनरल खुरासान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान भाई होने का सबूत दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बिरादर हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। कल की बारिश हुई पड़ी है, ये पूरा पानी पानी भरा हुआ है। हर किसी बंदे को मुश्किलात है, मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, कार वाले को। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी बनाने रहा है, इतने पानी में आना पड़ रहा है। सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये मेरा सामने घर है, अब आप खुद देख लें कितना डूबा हुआ। ये मेरे बच्चे साथ लेके जा रहा हूँ दूसरों को, रिश्तेदारों को घरों पे छोड़ने के लिए। हैदराबाद में गुज़श्ता शाम होने वाली तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कमिश्नर, DIG, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और ज़िले सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने से मुसाफिर परेशान। शामाकी रोड, लतीफाबाद नंबर 2, वादत कॉलोनी और परीटाबाद से भी निकासी न की जा सकी। मेयर का कहना है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाल दिया गया। नशेबी इलाकों और गलियों में से पानी की निकासी जारी है। एस्को के मुताबिक हैदराबाद के 152 में से 150 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। तूफानी बारिश के बायस छत गिरने और ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी।
جب بارش ہوتی ہے تو پانی بائی گریویٹی جاتا ہے اور جب زیادہ یہ پریشر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے پمپنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. لو لائن ایریاز میں بھی ہے پانی, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پمپنگ کے ذریعے نکالا جا رہا ہے. بٹ اگین میں کہوں گا کہ اس کی مین ریسپانسبلٹی وہ نااہل ادارے ہیں ہیسکو اور سیپکو ان کی ہے. شرجیل میمن نے حیدرآباد میں بارش کے پانی کے نکاس میں تاخیر کا ذمہ دار حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو قرار دے دیا. کہا ہیسکو نااہل ادارہ ہے, اس کی فیڈر اسٹرپ ہونے کی وجہ سے پانی بروقت نہ نکالا جا سکا. سندھ کے سینئر وزیر کا کے الیکٹرک ہیسکو دیگر ڈسکو سے بغیر تعطل بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ. کراچی میں BRT یلو لائن پروجیکٹ کے دورے کے موقع پر شرجیل میمن نے بتایا کہ اگست میں سندھ حکومت کو ڈبل ڈیکر بسیں سندھ حکومت لانا چاہتی ہے. مزید الیکٹرک بسیں لانے کی کوششیں بھی جاری ہیں. لاہور میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری. قصور, چیچاوتنی, اوکاڑا اور پاک پتن سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری. اوکاڑا اور پاک پتن میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 بچے جاں بحق, خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. فیصل آباد میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق. پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی. ڈیرہ بکری, کوہلو, شوب, شیرانی, موسیخیل, مختر, رکنی, زیارت اور قلعہ سیف اللہ میں وقفے سے موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال. کوہ سلیمان کے نالے چھاچھڑ سے 15,174 کیوسیک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 17 جولائی تک ملک کے کئی مقامات پر شدید بارشوں کا امکان. کراچی ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی اداکارہ حمیرہ اسغر کی موت کی تحقیقات میں پیش رفت. تفتیشی حکام کے مطابق حمیرہ اسغر کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی. مرحومہ کا فون آخری بار 7 اکتوبر کو شام 5 بجے تک استعمال ہوا. حمیرہ اسغر نے 14 افراد سے رابطہ کیا. اداکارہ کے 75 نمبروں سے مسلسل رابطے کے شواہد ملے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے حکومت کو کمیشن بنانے کا حکم دے دیا. وفاقی حکومت کو 30 دن میں کمیشن بنانے کی ہدایت. عدالت نے کہا کہ حکومت کا کمیشن 4 ماہ میں اپنی کارروائی مکمل کرے. کمیشن کو اگر مزید وقت چاہیے ہو تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. بانی PTI اور بیرسٹر سیف کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں ثانیہ نشتر کی سیٹ پر مشال یوسفزئی کا نام فائنل کر دیا گیا. دیگر امیدواروں میں مراد سعید, فیصل جاوید, مرزا آفریدی اور پیر نور الحق قادری شامل. ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اعظم سواتی اور خواتین سیٹ پر ربینہ ناز امیدوار ہوں گے. بانی PTI نے سینٹ امیدواروں کی حتمی منظوری دے دی. بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بانی PTI نے سینٹ امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے. بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں تمام سہولتیں ملتی ہیں. جیل انتظامیہ نے صاف بتا دیا. کہا بانی PTI کو دیا گیا باورچی ان کا من پسند کھانا بناتا ہے. بانی PTI کو واک اور ایکسرسائز کی مکمل سہولیات میسر ہیں. بانی PTI اپنے احاطے کے کھلے صحن میں 2 گھنٹے روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ان کو ورزش کے لیے سائیکل, LED, اخبارات اور کتابوں کی سہولت ملتی ہے. وہ جب سے جیل میں ہے 413 ٹویٹ کر چکے ہیں. اپنے کارکنوں کو سیاسی سرگرمیوں کی ہدایات کر چکے ہیں. 2 سال میں بانی PTI عالمی میڈیا سے بھی رابطے کر چکے ہیں. جیل سے میڈیا اور اخبارات سے مخاطب ہوتے رہے ہیں. یہ سہولتیں B کلاس کے دیگر قیدیوں کو میسر نہیں. بانی PTI سے متعلق سوشل میڈیا اور میڈیا پر آئی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں. الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا. تعلیمی اسناد جاری کرا. جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور کر لیا گیا. الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلے میں کہا کہ جمشید دستی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے. انہوں نے کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی. جمشید دستی کی نااہلی کے بعد نشست خالی قرار دی جاتی ہے. جمشید دستی نے کچھ دن پہلے قومی اسمبلی میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور PTI قیادت کے سامنے ناک سے لکیریں نکالی تھیں.
PNP کے رہنما ایمل ولی خان کا مولانا خان زیب کے قتل کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا مطالبہ. کہا کمیٹی میں مولانا خان زیب کے گھر کے ایک فرد کو بھی شامل کیا جائے. مولانا خان زیب کے واقعے پر وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پر اسلام آباد میں جلد APC بلائیں گے. پشاور میں بھی پختون قومی جرگہ کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا موڈیز ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ ورچوئل اجلاس. پاکستان کی معاشی صورتحال، اصلاحاتی ایجنڈے اور پیش رفت پر بریفنگ. معاشی ٹیم نے موڈیز کو معیشت میں بہتری کے ٹھوس شواہد پیش کیے. وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد بحال ہوا. پاکستان کی معیشت استحکام کے راستے پر ہے. ریٹنگ میں بہتری کی امید ہے. حکومت نے طویل مدتی استحکام کے لیے متعدد ساختی اصلاحات کی ہیں. امریکہ کے ساتھ تجارت پر مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت کر رہے ہیں. چند سال میں ٹیکس ٹول GDP تناسب 13.5% تک لے جانے کا ہدف ہے. امید ہے عالمی ریٹنگ ایجنسیاں ان بہتریوں کو مثبت طور پر تسلیم کریں گی. FBR کا مناسب مہلت کے بغیر ریکوری نوٹس جاری کرنا غیر قانونی قرار. سپریم کورٹ نے FBR کی انٹرا کورٹ اپیل خارج کرتے ہوئے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. کہا کمشنر کا ایک دن میں اپیل کا فیصلہ اور ریکوری نوٹس دینا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے. سپریم کورٹ نے نجی کمپنی کے خلاف 2 ارب 92 کروڑ روپے کے انکم ٹیکس ریکوری کا نوٹس معطل کر دیا، جبکہ دوسری کمپنی پر 1 ارب 88 کروڑ روپے کی ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی کی کارروائی بھی کالعدم قرار دے دی. دونوں کمپنیوں کے خلاف ریکوری نوٹسز ٹیکس آفیسر نے اپیل کے دن ہی جاری کیے تھے. عدالت نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نوٹسز غیر قانونی قرار دیے. کہا سیکشن 140 کے تحت بینکوں کو فوری ادائیگی کے نوٹس دینا خلاف قانون ہے. FBR کیس میں اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں فری میڈیسن اناؤنسمنٹ نہ کرنے پر کارروائی کا حکم. صحت سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی سرکاری اسپتالوں کی مانیٹرنگ رپورٹ پر 24 گھنٹے میں ایکشن کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا فنڈز ملنے کے باوجود کچھ اسپتالوں میں مریضوں سے ادویات اور دیگر سامان باہر سے منگوانا تکلیف دہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات. صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد میں ایران ایونیو پر لگے ہاتھوں کے ماڈلز کو ہٹا دیا گیا. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے ہاتھوں میں گلوب کے 2 ماڈل ایران ایونیو پر نصب کیے تھے. حکام CDA کا کہنا ہے کہ سوسائٹی کی جانب سے ماڈلز ڈیزائن کی منظوری کے بغیر نصب کیے گئے تھے. سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد CDA نے ماڈلز ہٹانے کی ہدایت کی. خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقامات پر نئی تعمیرات پر عارضی پابندی لگانے کا فیصلہ. سیاحتی مقامات میں تعمیراتی کام کے لیے جاری NOCs بھی منسوخ. چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ سیاحتی مقامات کا قدرتی حسن برقرار رکھنے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں. کاغان، ناران اور دیگر سیاحتی مقامات کے لیے قائم اتھارٹیز ماسٹر پلان کے تحت کام کریں. FBR کو اتنے اختیارات دے دیے کہ جسے چاہے گرفتار کر سکتا ہے. ظلم کی انتہا ہے. پائلٹس کو ہی آپ نے نچوڑ دیا ہے. رات کے اندھیرے میں دکانیں سیل کر جاتے ہیں. ٹیکس صرف ہم پر نہیں لگا، پاکستان کے تمام شہریوں پر لگا ہے. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی پریس کانفرنس. 19 جولائی کو ہڑتال اور ہول سیل مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان. کہا ہمارے پاس شٹر پاور ہے، اس کا بھرپور استعمال کریں گے. روزانہ احتجاج کرنا پڑا تو گریز نہیں کریں گے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے گزشتہ 5 ماہ میں 46,000 سے زائد افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا. اب 8 لاکھ سے زائد افغان باشندوں کی واپسی کا عمل باقی ہے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 2024-25 میں FIA نے 1200 سے زائد انسانی اسمگلرز کو گرفتار کیا. پنجاب نے انسانی اسمگلنگ کے سب سے زیادہ 1200 ملزمان گرفتار کیے. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات جاری ہیں. پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کی غزہ میں امدادی مراکز پر فائرنگ کی مذمت. کہا غزہ میں امدادی مراکز پر بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر گولیاں چلانا ظلم کی انتہا اور عالمی ضمیر کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہیومینیٹیرین زون میں فائرنگ ناقابل معافی جرم ہے. جنگ کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر عالمی برادری خاموش کیوں ہے؟ بچوں پر بمباری پر عالمی عدالت انصاف فوری کارروائی کرے. سینئر صحافی زبیدہ مصطفیٰ کی عطیہ کردہ کورنیا سے 2 افراد کی بینائی لوٹ آئی. مسز مصطفیٰ نے 1975 میں اپنی آنکھوں